बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मलून हुक्मरान के बारे में बताएंगे जो खाना काबा को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे रहती दुनिया तक निशान इबरत बना दिया। इस वाक़े का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सूरह फील में तफसील से फरमाया है। ये वाक़या मुहर्रम 571 ईस्वी में पेश आया। अरबों ने इस साल का नाम आमुल फील रखा, यानी हाथियों का साल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल मुल्क यमन पर अब्राह नामी एक ईसाई हुकूमत करता था। वो मलून मुसलमानों के दिलों से खाना काबा की मोहब्बत निकालना चाहता था। इस वास्ते इसने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक अजीमुशान कलीसा तामीर कराया। अब्राह चाहता था मुख्तलिफ मुल्कों, शहरों, कस्बों और देहात से जो लोग हज के लिए मक्का जाते हैं, वो सब लोग मक्का के बजाय सना आएं। काबे की वजह से दुनिया में मक्के को जो इज्जत हासिल है, वो मकाम कलीसा की वजह से सना को मिल जाए। कलीसा की तामीर मुकम्मल हो जाने पर इसने इस सिलसिले में कोशिशें शुरू कर दी। सरजमीन हिजाज के रहने वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो इन्हें बहुत गुस्सा आया, मगर अब्राह एक ताकतवर हुक्मरान था और इसके पास एक बड़ी फौज थी जिसमें तरबियत याफ्ता जंगजू हाथियों का एक बड़ा दस्ता भी शामिल था। इसलिए वो इसका मुकाबला करने के काबिल ना थे। यमन में बहुत से हिजाजी भी थे। एक रिवायत के मुताबिक इनमें से एक ने अपने गम गुस्से के इज़हार के लिए कलीसा में गंदगी फैलाकर इसे नापाक कर दिया। अब्राह को ये बात मालूम हुई तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया। लश्कर को मक्का पर हमला करने और माज़अल्लाह काबे को गिरा देने की तैयारी का हुक्म दे दिया। अब्राह अपना लश्कर लेकर काबा ढाने निकला। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवाहर में पहुंचा तो अब्राह ने फौज को हुक्म दिया मक्के वालों के जानवरों को लूट लिया जाए। इसके हुक्म पर इसकी फौज ने ऐसा ही किया। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी थे। इस बात की इत्तला मिलने पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे कबीलों के सरदार एक जगह जमा हुए और सलाह मशवरा किया, जिसमें तय पाया अब्राह की फ़ौज ताकत में बहुत ज़्यादा है और इसका मुकाबला करना नामुमकिन है। इसलिए मक्का की सारी आबादी को शहर छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना चाहिए। अभी वो लोग इस फैसले से मक्का के रहने वालों को आगाह करने के इरादे से उठने ही वाले थे कि अब्राह का एक कासिद हन्नाद समीरी इनके पास पहुंचा और पूछा, तुम में मक्का का सरदार कौन है? लोगों ने कहा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। तो हन्नाद समीरी ने उनसे मुखातिब होकर कहा, मैं अपने हाकिम अब्राह की तरफ से आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ, और वो ये कि हमारा इरादा तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने का नहीं और ना ही तुम लोगों से जंग करना चाहते हैं। हम सिर्फ नाउज़ुबिल्लाह काबे को ढाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर तुम हमारे इस इरादे में रुकावट ना बनो तो तुम लोग हर तरह से महफूज व मामून रहोगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारा इरादा ना तुमसे लड़ने का है और ना ही हम इसकी ताकत रखते हैं। ये अल्लाह का घर है, अगर अल्लाह को इसकी हिफाजत करना होगी तो खुद ही कर लेगा। कासिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर अब्राह की खिदमत में पहुंचा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक वजी और बावक़ार इंसान थे। अब्राह इनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपने तख्त से नीचे उतरा और आपको अपने पास बिठाया।
آپ کو بہت زیادہ عزت دی۔ بات چیت کے دوران حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے شکایت کی کہ اس کے آدمی ان کے 200 اونٹ پکڑ لائے ہیں، وہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولا، حضرت عبد المطلب، میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، مگر تمہاری اس بات سے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں، جو تمہارے لیے بہت زیادہ مقدس مقام ہے، اس لیے تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، مگر تمہیں تو اس کی کوئی فکر نہیں، فکر ہے تو اپنے اونٹوں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرے اپنے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، میں نے اپنی چیز کی فکر کی اور اس کے لیے تم سے بات کی، اسی طرح اللہ بھی خود اپنی چیز کی فکر اور حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ابرہہ نے کہا، بس تو ٹھیک ہے، اب کعبہ کو میرے ہاتھوں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تم جانو اور کعبے کا رب جانے۔ حضرت عبد المطلب کو سارا لوٹا ہوا مال ابرہہ نے واپس کر دیا۔ جب حضرت عبد المطلب اہل مکہ کے ساتھ پہاڑ پر جانے لگے تو خانہ کعبہ میں حاضر ہوئے اور اس کی زنجیر پکڑ کر دعا کی، یا اللہ، تیرے بندوں میں اس لشکر سے لڑنے کی قوت نہیں، سب اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کر کے حضرت عبد المطلب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھنے لگے۔ ابرہہ نے اپنا لشکر مکہ کی طرف بڑھایا۔ اگلی صف میں بے شمار ہاتھی تھے۔ ابرہہ جس ہاتھی پر سوار تھا اس کا نام محمود تھا۔ وہ ہاتھی مکہ کی طرف بڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ گیا اور بہت کوشش اور مارنے پیٹنے پر بھی چلنے کو تیار نہ ہوتا، مگر جب اس کا رخ یمن کی طرف ہوتا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوتا اور تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا۔ ادھر یہ معاملہ ہو رہا تھا، ادھر فضا میں پرندوں کے غول نمودار ہوئے۔ ابرہہ اور اس کی فوج یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ ان ننھے ننھے ابابیلوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر دبائے رکھے تھے۔ لشکر کے اوپر پہنچ کر پرندوں نے وہ پتھر اس پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ہاتھی، گھوڑے یا انسان وہ پتھر جس پر گرتے جسموں کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے اور ان کے اعضاء فوراً ہی گلنے سڑنے لگتے۔ ذرا سی دیر میں پورا لشکر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ دیو ہیکل ہاتھیوں کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے کمزور پرندوں کے ذریعے بھوسے کا ڈھیر بنا دے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی اپنی طاقت پر غرور و گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔